بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Jean Sedou Ne. biye jumaye Skei. biye lahoroma donye Jabbar. ala batu ala nyini dama kasi ka ala deli Skei. Jean Sedou ka do juma dunya fe do bi fara ka kosobe Jabbar, Jean jabbar. Sedou ka do jinɛ meleke Urudane. buna adamade Skei. baga Ah. Jean Sedou fongo fe ni bala Oh. ka bi balo Skei. Jean Skei. Sedou walma i ka dɔn ayiwa min ye ala ka dandan fɛn ye Skei. ko ni bala bi fiɲɛ sama k'a fili Allahu Taala ko a ye nin bɛɛ lajɛlen da fɛn kelen kama k'ale ala dɔn Skei. ka ala ɲini k'a dɔn Jabbar. k'ale ala batu Kun fayakun. k'ale ala deli Kun fayakun. Jean Sedou k'a dɔn foyi tɛ ayiwa jɔni ni ala cɛ Fes. deli kɔ Skei. an b'a ɲini ala fɛ Jabbar. ala min n'ale ye diɲɛ da Wayi ka dun. lahara da Allah. ala min n'a ye Mahamadu ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. sa diɲɛ bɛɛ ye Allah. Jean Sedou an b'a ɲini Allahu Taala fɛ a Jabbar. ko kɛ Allah. Mahamadu ya Rasulullah n'a bɔnnaw kama Ami. an ka nin jamanaba min dɔ a ye Mali Ami. an ka nin jamanaba min ni taayɔrɔ t'an na nin jamana kelen kɔ Ami. an kamana gɔnnen don Aha. an sirannen don Skei. Jean Sedou k'a dɔn taayɔrɔ tɛ Skei. nayɔrɔ tɛ Tɛ. mɔɔw b'an kan an yɛrɛ dama bi ɲɔgɔn kan Skei. Skei. an b'a ɲini Subahana wa Taala fɛ Jabbar. maa minnu kelen bɛ ka daga sigi anw da la fayakun. a sɛbɛn Allahu Taala ye Aha. Ku dusu k'u yɛlɛma. k'u dusukun yɛlɛma K'u kelen kɛ maa ɲuman ye. k'u bɛɛ lajɛlen kɛ maa ɲuman ye Skei. a sɛbɛn Allahu Taala ye Jabbar. Jean Sedou n'u ma sɔn o ma Aha. k'u hakili bɔ an kan k'a walagata ka taa yɔrɔ wɛrɛ Ka taa fan wɛrɛ fɛ. Ka A sɛbɛn Allahu Taala ka ye. taa kalakɛ yan fɛn in fɛ ka bɔ anw da la. a sɛbɛn Allahu Taala Ami. ye n'u ma sɔn o ma Aha. a sɛbɛn Ala ye k'u bɛɛ lajɛlen ni minɛ Ahɔ. ka bɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ o sɛbɛn Allahu Taala ye sɛbɛn Ala ye. an b'a ɲini Ala fɛ Aha. Ala min ye kelen ye Sɛbɛn. masa sakɔrɔtalen Wahidun. an b'a ɲini Ala fɛ Jabbar. Ala min ye e da Ala min ye ne da Allah. Ala min ye diɲɛ bɛɛ da ka Allah. mɛlɛkɛ wurudanɛw da Allah. an b'a ɲini Ala fɛ a k'a ka se kama Jabbar. ya Rabbi anw ka jamana a k'a kisi La a k'a ilaha ka jamana illallah. tanga jamana faama minnu bɛ yen Jabbar. Jean Sedou k'a dɔn ya Rabbi ka hakili ɲuman d'u la Asimi ka Goyita. yelen mɛnɛ u ɲɛ dibi la Ami. Jean Sedou fɛn min ka ɲi jamana in ma Ami. fɛn min ni fɛn min bi laban jamana in kɔnɔ Ami. Ala k'u ɲɛsin o ma Asimi Ala Goyita. ko k'a ka Ala kama Sogɛl. Ala ko k'a ka Ala kama Ami. Mahamadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maliki Jaw. Sabali sa. inna lillahi Sabali. subhanallah Sabali sa. Allah Maliki Jaw flow. Allah, Sente Allah. la, Segu Kado. c'est anw ye C'est sɛbɛn an ye. Allahu Taala de Jabbar. Jean Sedou Ne. subhanahu wa taala Jabbar. se masa Se masa. masa min n'a ye mɛlɛkɛ 9,990 ni 90 da u k'ale Ala batu Aha. u k'ale Ala ɲini Aha. u bɛ Ala ka baara de la u bɛ Ala ka ci la Allah. o mɛlɛkɛ 9,990 ni 90 Jean Sedou k'a Mɛlɛkɛ dɔn ka ca. mɛlɛkɛ 5 de taara ka k'olu ɲɛmaa ye Duuru dama. min ye suko ni dugusɛjɛ cɛ Aha. ɲɛ kɔmi ko kelen ni Ala ye ci min n'u da u bi diɲɛ boli k'a ba siɲɛ 9 Tak. ɲininka Duuru jumɛn ni jumɛn? ɲininka Ɲama. mɛlɛkɛ 5 ɲɛmaa min bɛ yen Aha. ɲininka a la n b'a f'i ye Mɛlɛkɛ duuru tɔgɔ fɔ n ye n karamɔgɔ. Ne tɛ maa ti nin fɔ an ye. mɛlɛkɛ min bɛ yen Tarafa n'u Tayi. k'a ma ko Tayiru Tayi. mɛlɛkɛ min bɛ yen n'u k'a ma ko Mayiru Mayiru. mɛlɛkɛ min bɛ yen n'u k'a ma Abisu Abisu. mɛlɛkɛ min bɛ yen n'u k'a ma mɛlɛkɛ Limautu Limautu Mayi. mɛlɛkɛ min bɛ yen n'u k'a ma ko Jibirila Jibril. Jean Sedou k'a O de dɔn ka ɲi. mɛlɛkɛ 9,990 Ɔhɔ. ɲɛmaa 5 min b'u la o filɛ nin ye Ɔhɔ. N'Ala ma ɲɛ k'a bɛ mɛlɛkɛ caman a k'an ta kɛ Jibirila ye a ka Limautu to yen. Awɔ. Jean Sedou Mɛlɛkɛ duuru n dafara. b'o gundo d'i ma bi Sigi. wurudi dɔ bɛ yen n'i y'o fɔ Aha. mɛlɛkɛ min ka teli n'a bɛ hɛrɛ s'i ma walima nafolo Jibirila. o mɛlɛkɛ tɔ bɛ nin mɛlɛkɛ 5 in na Jibirila. ne y'a gundo dɔn Jibirila. Jibirila tɛ Limautu ka teli nka Ala kana n ta kɛ mɛlɛkɛ Limautu. O mɛlɛkɛ tira ɲuman na o. tɔw bɛ yen o Abisu wa? an tɛ fɛn bɛ yen dɛ Abisu bɛ yen Mayiru bɛ yen Abisu bɛ yen ni mɛlɛkɛ 3 hɛrɛ ni gundo b'olu bolo yɔrɔnin kelen k'a sɛbɛn siɲɛ 74 Jean Sedou k'a dɔn ka nin k'a la ka nin k'a la baara banna Tayiru tɛ. n t'a f'i ye Han? n'i ma fɛn di n t'a f'i ye I ka Orange Money fɔ. Jean Sedou Ne. min ye jinɛ 9,990 Jean Sedou Jinɛ ka ca. jinɛ ni hadamaden tɛ jɛ Ayi. u tɛ fara ɲɔgɔn kan Ayi. Jean Sedou taama ɲɔgɔn tɛ kelen ye Fes. Ala ye bɛɛ ta k'i bila i ka baara la Sigi. N karamɔgɔ an kɛnɛya. Wulibali. jinɛ 5 min y'o ɲɛmaa ye Ɲɛmaa. Abasu jinɛ Ɔhɔ. Kebiru jinɛ Fila. Mutaru jinɛ Saba. Samarusu jinɛ Naani. Tarafa Tayini jinɛ Jinɛ duuru dafara. Bali. Belebele. Ala Ma k'an nafa jate.
ala k'an nafa ami ala k'an sɔn ami ala k'an nafa ala k'an sɔn ala k'an nafa ala k'an sɔn ami ala k'an ka jamana kisi ami ala kan'an kɛ dagaden ye ami ala ka limaniya d'an ma ami jɔnni soda ala ka limaniya d'an ma ami maa minnu b'a la diɲɛ kunna a ku sanfɛ jɔnni soda i k'a dɔn dɔgɔkun furajɛ Fatiha ami an ye kunnafoni caman sɔrɔ ami dɔ ye n wele ka bɔ Amérique jamana na a ko ale bi mobiliba de boli ka bɔ New York ka taa diɲɛ jamana wɛrɛ la New York Amérique dugu kɔnɔ jɔnni soda i k'a dɔn a bɛ se ka tile kelen kɛ mobili boli la a ko walahi ale kalenna ala la suma wallahi samedi ani dimanche jɔnni soda ale kamana bi gwa baara kɛcogo la n'ale ye miiri k'a fɔ an bɛna kunnafoni gafe kɛ mali kibaru bi di jɔnni soda k'a dɔn muɲamuɲa ni dusukun saniya min bi don ale la ka fanga don ale la a ka baara o de ka bon wa a bi si k'a lamɛn a taatɔ ka na téléphone na ni maa min y'o ɲɔgɔnna ja sɔrɔ an ka baara la jɔnni soda an bɛ dugawu kɛ ya rabi ya rabbana baraji b'a la o i ka dugawu k'an ye hali n'i ma wari d'a ma dugawu k'an ye ala k'an juru sara nka wari ko in ka teli o ka teli a bɛɛ wari ka dugawu bɛɛ telima o ye hɔn ye jɔnni sedu min ye nin dɔgɔkun furanjɛ in ye ala ka wele sera mali cɛba dɔ ma min ye amadu jige jigɛ bawdi fɛn bɛɛ fɔ jige la fo fɛn kelen jɔnni sedu k'a dɔn jige bɛ nin affaire ba in na a bɛ nin wari ɲini ba in na nka sali waati ma se maa m'a fɔ n ye n y'a kɔlɔsi n'a kɛra diɲɛ kuma o kuma na jige ka biro kɔnɔ ni sali waati sera a b'a fɔ n kɔnɔ a bɛ taa misiri la fɔlɔ ka na hali ni miliyari ko don i b'a kɔnɔ a ma deli ka sali a kelen abada jɔnni sedu k'a dɔn san kalo 12 a bolibaatɔ de bɛ bɔ ka taa misiri dɔ la jige kelen kelen amadu jige maa minnu bɛ suguba kɔnɔ walahi u bɛ se k'a sariya walahi man nkalon tigɛ u bɛ se k'a sariya ka seli a kelen a ka bitigi kɔnɔ ci ka ca bolo bi affaire ka ca walahi ma deli ka kɛ ni seli heure sera dabi seli heure mana se waati k'a to fɛn fɔ la a b'o bila a bɛ taa misiri la ala ka hinɛ ani silamɛsu ala ka yafa k'u ma ya rabbi ala ka yafa k'u ma jɔnni sodo ka dugawu kɛ a kɔ ye min y'a denw ye amadu jige yan'a kasa a bɛ kalo 4 bɔ a delila kɛ n wele a ko daba n bɛ n denw kalifi ma walahi ni kuranɛ cɛ walahi mamadu jige ninnu wa a bɛɛ a ko n bɛ n denw kalifi ma jɔnni sodo kuma in tora n kɔnɔ n'amadu ko k'a b'a denw kalifa ma ni ɲɔgɔnna banna ni ɲɔgɔnna nafolotigi ne bɛ se ka mun k'u ye k'u bilasira dɔrɔn merci ka dugawu k'u ye ala ka n'u kisi ala ka kiliman d'anu ma ala ka silamɛ jidi alifatiya ayi n ko mamadu jige bɛ yen amadu jige sara miliyari dasilen bɛ yen ani wari ma taa o ala k'u bɛn ala kana futa wari in bɛ yen wari miliyari dasilen bɛ yen jige kelen kelen de don ala ka kiliman d'u ma m'a fɔ ko cɛkɔrɔba ye denw kalifa i la wallahi jeliw ka nasɔngɔ bɛ d'u ma don o don أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سبحان الله فاتحة أمين الحمد لله رب العالمين جeka pip kaka firifan la kodon cɛmɔgɔ de ani maadi de maafa wali mɔde ani fɛn min ye jaliburamu mɔde Elaji Daba Tunkara n jiri ma nɛgɛlakaw fɛ alimami ka fara mɔgɔda ma Elaji Sɛki Diko kan ani nɛgɛlaka bɛɛ kunu misiri belebeleba min n'an ye ala deli a bilila misiri bilila yawoni misiri bilila alisilamɛ bɛɛ ye dɛmɛ kɛ nka maa kelen kɛrɛnkɛrɛnyana dondondaw o ko an bɛ k'a to ten sa ko ale b'a tɔ kɛ joni dondondaw n b'a dɔn i b'a dɔn kabini a bɛ Vespa boli Bamakɔ yan wa ale de ko an k'a to ten ko ale b'a tɔ kɛ Allahu akbar maa maa ye dɛmɛ kɛ ko bɛɛ baraji dafara ale b'a tɔ lase ko ala k'a sara misiri bilila ala k'a bila a ka jama bɛɛ bɔra naam an ye dumuni kɛ k'an fa ka kuranɛ kala ka ala kosuma caman kɛ nka i sama dira ma a ma se Bamakɔ jɔnni ye ne sama di e ma Elaji Sɛki Diko a ye saga kelen don ale ye suraka de ye a ye saga kelen don furu la ka kɛrɛ kelen tigɛ k'a kɛ papiye la k'a di yan ko n k'a sama Daba ma a fɔ Alaji Diko ne y'a dan n ka mobili chaise kɔrɔ n bɛ se Kati poste la waati min foyi tɛ papiye kɔnɔ a fɔ Alaji Diko ye ko ne sama tɛ saga kantigɛlen ye o tobilen fankelen ka n'a di ne ma o tɛ ne sama ye n'a ma ɲɛ a bɛ ne sama jɔnni sodi bɔra ka dɔnkilidala ka kuma min a ko jelikɛ min n'o ye Daba Tunkara ye a ye min fɔ i y'a mɛn o jelikɛ kɛlɛmasa jeli de ye ka bɔ Mɛmafara Tunkara la ne tɛ sogo tobilen min a tun bɛ se ka kelen de don bolo la ka n'a di ne ma o de ye ne sama ye a tun tɛ se a banna koyi nɔnɔ fana dira o Sini Modibo denkɛ Baba Ama Kani Jalo n bɛ sokɛ barika da ye kununko tulonkɛ senfɛ a ko a ye n so so la n k'i ye n so so la n k'a barika yɔrɔ bɛɛ so in photo bɔra n k'i ɲininka deli k'a photo ci ma min bɛna ni so ye k'o fana tɔgɔ fɔ n ye
Baba Ama a fɔ a ye a ko Diko ye ko sagajigi de ye ne fana ye Modibo Ama ne tɛ saga fankelen minɛ ne ɲɔgɔnna Jelikɛ goro a tɔ bɛ yen o ne ɲɔgɔnna Jelikɛ e ka kɛnɛ di nɔnɔ fana dira o a bɛɛ danna sira la e y'o dun wa kɔnɔfaralen mɔrɔ ka fɔ kɔnɔfaralen mɔrɔ i y'o dun ala i bolo don Jɔnti Seydou ne bɛ n keleku i keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ɲɛma dɛ nin ye la lettre du peuple ye wa awɔ don la lettre du peuple jamanadenw ka bataki Jɔnti Seydou k'a dɔn gundo dara kɛnɛ kan n'a sɔrɔla nin kuma in kɔni ye tiɲɛ ye Jɔnti Seydou k'a dɔn jamanaden fanba ka dimi a n'u ka wuli ka jɔ ka ɲɛsin tubabu ma Jɔnti Seydou k'a dɔn ni nin kuma in kɔni ye tiɲɛ ye n b'o fɔ k'a d'a kan Jɔnti Seydou k'a dɔn tubabukɛ y'anw dɔrɔn u sara bɛ Ala bolo Jɔnti Seydou k'a dɔn gundo dara kɛnɛ kan jahadimaw Jɔnti Seydou k'a dɔn ayiwa minnu dar'u tɛgɛ ma ngami ni hakili b'a la waati kɛra Mali ani Korowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ dugu min n'u k'a ma ko Manakɔrɔ ye jiritu belebele jamana de ye a jiri ka bon ani Korowari jamana bi dancɛ la Jɔnti Seydou k'a dɔn waati kɛra jahadima dɔw nana bi Manakɔrɔ kan n'u ni maa ma bɛnna giriw u mana fɛn fɔ ye o na tasuma bila o la Jɔnti Seydou k'a dɔn k'a ma ja sabula bingani boloda ani an ka kana tigilamaw k'u kundaw kan Jɔnti Seydou k'a dɔn yankadi ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲini fata fara minnu sera ka boli dɔw y'u kɔda Jɔnti Seydou k'a dɔn u ka commando dɛ min yɛrɛ tun bɛ maa ninnu ɲɛma mototigi ninnu Jɔnti Seydou k'a dɔn o de tora boli la sa gada a t'i kɔfila a b'a dɔn min b'a kɔ ka sin ka t'i kari burusi kɔnɔ dugu dɔ kɔnɔ u bɛ tuba kɔnɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn o dugulamaw ɲɛ d'a kan olu sɔmina k'a dɔn k'a fɔ nin ye dunan ye nin ye sure ye nka fini minnu bɛ nin na nin bɛ kɛ cogo min na fɛn bɛ nin kɔ min ka girin nin kɔni tɛ maa basigilenba ye nin bɔlen bɛ tiɲɛnikɛla fɛ dugulamaw ye goro k'a la ten garaw k'a siri k'a da o yɔrɔ bɛ ka wele bila gendarmew ma Jɔnti Seydou gendarmew min ye Buguni gendarmew ye olu nana siri kɔlikɔli k'u ka yɔrɔ sɛgɛrɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn olu nana sɔmi a ka kow la cogo min na olu ko i m'a ye an ka taa ni nin ye an ka faamabaw fɛ yen fo Sikaso Jɔnti Seydou k'a dɔn tuma min n'a nana Sikaso gendarmew fɛ yen olu ye ɲininkali bolo da maa min kɛra sababu ye k'a préciser sɛbɛnnikɛla ko olu fana ye kunnafoni sɔrɔ kati 24 dilan i ye kuma in mɛn wa kati 24 de kuma in se olu fana y'a a sɛbɛn olu nɔfɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn tuma min ni Sikaso gendarmew olu bɛ se ɲininkali la Jɔnti Seydou k'a dɔn tora k'a kɔrɔbɔ k'a nɛgɛn k'a kɔrɔbɔ Jɔnti Seydou a ma ɲɛ min kɔ dankɔrɔba in fɔɔnɔna commando in fɔɔnɔna Jɔnti Seydou y'a ɲininka e ye mun maa ye i bɔra min Jɔnti Seydou k'a dɔn a ye jɔnkala fɔ a ko ale ye jahadima ye nka jahadima minnu bi fɔ k'a fɔ ale ni Iyadi walima n k'i ɲininka Amadu Kufa bi ɲɔgɔn dɔn kabini a bange an'u ma ɲɔgɔn ye u ma deli ka kuma a ko nka olu ka nin kɛlɛ in olu ka nin baara in daminɛ cogo min na a ko tubabuw deser'u ma n'a ma wuli k'a jɔ Mali faamaw u kɛlen bɛ ka aw bila kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso t'a fɛ yan kɔngɔ b'i ni k'a fa i k'a dɔn min ye a ka dugu ye yiriwabaliya caman bi yan o tuma n'a ma wuli k'a cɛsiri ka ninnu yɛrɛ de kɛlɛ anw minnu filɛ nin ye n'anw ye tubabu ye an ye jamana caman dɛmɛ nin cogo in na bi ko tora olu ta la o tuma a ye wuli a k'a cɛsiri a ko min ye Bamanji min bɛna na commando in a b'a la ka n den lakalisa i k'i ɲininka a bɔ gendarmew ye Jɔnti Seydou ko a ko ayiwa tubabu kɔni min ye hélicoptère ye i k'a dɔn u ka hélicoptère avion min bɛ jigin ten Casa ka wuli Jasa a k'o de bɛna minɛn d'a ma wa hali essence u bɛna essence d'a ma ni maa min bɛ don min i ka moto 200 bɛ d'i ma wa i k'a dɔn kɛlɛw kan ka kɛ kɛcogo o cogo la a n'a marifa n'a a tɛnɛmafɛn caman a bɛɛ lajɛlen bɛ d'i ma Jɔnti Seydou k'a dɔn commando in kɔni u y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka a laban u y'a ɲininka e yɛrɛ bɛ bɔ min a ko ale bɛ bɔ ayiwa min ye Korombo i k'a dɔn filɛ nin ye Masina mara la a ko ayiwa den b'a fɛ muso b'a fɛ den yɛrɛ b'a fɛ koyi Jɔnti Seydou k'a dɔn olu kɔni ka nin janfa in a n'u ka nin gɛlɛn in a k'i k'a dɔn u bɛ munumunu salo kɛ yɔrɔ caman de la n'u ye munition sɔrɔ ka ban ani marifaw Jɔnti Seydou k'a dɔn u y'o wulilen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn u ka wuli ka jɔ olu ye ayiwa kɛlɛ in daminɛ armée française kɔni bɛɛ to k'u ladi ka kunnafoni d'u ma ka wari d'u ma Jɔnti Seydou k'a dɔn armée tubabuw ka sɔrɔdasiw dɛ a ko u ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ caman ye Masina ye Ɲɔnɔ ani Jabali mara in ani Douazan ani Boni Jɔnti Seydou k'a dɔn u ni tubabu ninnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛ o yɔrɔ ninnu dilan kosɛbɛ a y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ye u ka motokow ni balo minnu bɛ d'u ma sɔrɔdasiw de bɛ n'u d'u ma n'o ye tubabu sɔrɔdasiw ye a y'a jira k'a fɔ olu ka kɛlɛ kun fɔlɔ u nana wulikajɔ boloda Jɔnti Seydou k'a dɔn u taara ayiwa Boni tuma min n'u bɔra Boni Jɔnti Seydou k'a dɔn u ye tiɲɛni
ke ku kunda Mondoro kan ani awa Jugane Koro Pai Yoroso Kajolo ni kato gosi fo Burkina frontière la Herma kono attaquement min gera Herma kono uludo Johnny Sodi Cardo anana kuma cham nani yede ni jeni nye uka Allah haula wala quwwata ko utoro wuli ka jɔ de la Johnny Sodi Cardo aywa gendarme ani police unolu nana kare ɲɔgɔn na min ye kɔlɔnjɛba ye mana kɔrɔ Johnny Sodi Cardo wuli ka jɔ nana boloda ye i ka dɔn tɛgɛ dara ale yɛrɛ ka yen yɔrɔ la Johnny Sodi Cardo sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni a bi maa sɔn hakili caman na min ye premier ministre ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga Johnny Sodi Cardo a ye nɛgɛden fili yɔrɔ min a y'a minɛ a camancɛ de la gami sabula a ye min fɔ faransikɛw ma Johnny Sodi nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛn'o sɛbɛn di yan a ko an bɛ don min na ko bi Johnny Sodi Cardo wuli ka jɔ bolo kan ni maa teri n'o kɛra ennemi ye i jugu ennemi i teri n'o kɛra ennemi ye an ka cɛkɔrɔba dɔ balolen kun don Misira ko Alhaji Sumunu ale de tun b'a fɔ tan ko maa teri bɛ t'i ami ye maa jugu bɛ t'i ennemi ye ale tun b'a fɔ tan de Johnny Seydou i k'a dɔn an jugu n'o kɛra ayiwa i k'a dɔn tubabu ye i dalen bɛ min na k'o b'i dɛmɛ n'o bɛ nin ko in k'i kɔfɛ o bɛ nin de k'i la Johnny Seydou i k'a dɔn danabaliya o dugu jɛra ni ɲɔgɔn cɛ o de la waati caman ayiwa farafinna dugu caman bɛ yen minnu kɔni banna tubabuw la o b'a ka tubabuw gɛn a ko mɛn o mɛn Johnny Seydou i k'a dɔn a tiɲɛ bɛ dɔn dɔ ma fɔ nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataaki Dabatugara ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Siriba n'o ye Toguna A Traoré ni y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko a do bile janya a sebali tɛ fɛn min ye gundo jugu min ni da bɔra ka maga la n'a talen bɛ anw ka jamana kama fɛn min ye tubabuw ye u dɔrɔn dɛ n'i ye tubabuw selen farafinna dugu fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ an yɛrɛ damaw de y'an yɛrɛ janfa an b'a la commando min n'a minɛna manan kɔrɔ i y'o ta fɔ a ko o dɔrɔn tɛ koyi Mali jamana kuntigiw ani Mali politiki maa caman bɛ yen minnu fana bɛ yen n'olu bɛ janfa la olu kɛrɛfɛ fɛn min y'an dafɛ jamanaw ye a ɲɛmaa caman fana bɛ yen minnu kɔni bɛ ka tasuma tɔw suruku olu t'a fɛ Mali ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko a ko Senegali masakɛ n'o ye Macky Sall ye a kumana Macky Sall a kumana a fɛn min ye RFI ani France 24 sanfɛ a ye kuma min fɔ o de ye k'a fɔ sini ni Ala ma jagɛ Maliko kɔni u bɛ taa dakolonji k'a filenkolonji po sabula CEDEAO a ye kangari da ka sigi min kɔni fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sinikɛnɛ don décembre kalo tile 12 san 2021 Ala k'an bɔ Maliden bɛɛ ka sali ka kuma in faamu wa n y'a faamu tɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari min dara Mali ye o de ye k'a fɔ janni décembre kalo tile 12 cɛ kalafili don a y'a fɔ an ye baara minnu ni baara minnu kan ka kɛ kalafili labɛnni a y'o baara bɛɛ lajɛlen boloda joona joona n'an m'o kɛ janni décembre kalo tile 12 nata cɛ n'an sigira n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Mali kɔni an bɛ taa don aw la sɛbɛnnikɛla ko o kuma min fɔra fɛn min kɔni ye Senegali masakɛ ye a sinsin'o kan Mali ani Guinée Conakry gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ fɛn min ye Macky Sall a y'a jira k'a fɔ CEDEAO tɛ jɛn n'a ye cogoya si la sabula maa minnu ye fanga ta u yɛrɛ dabaranin de ko février kalo tile 22 transition bi ban olu bi taa ka bɔ yen o tuma olu bɛ min ɲini i bɛ farati kojugu kuma na maa minnu ye fanga ta olu dabaranin jɔnni dabaranin Assimi Goïta dabaranin ya ayi dɛ c'est de ne fa non je n'ai pas dit ça i y'o de fɔ ko Macky Sall ko mɔgɔ minnu ye fanga ta olu yɛrɛ dabara de y'a fɔ kuma ɲɛna sisan Assimi yafama ayi yafama procureur kuma ɲɛfɔ don ayi yafa Ala kama Choguel est énervé bi na e b'i kosi yɛrɛ ma o tɛnu Ala kana to i ka hakili sigi kuma maa minnu ye fanga ta olu yɛrɛ dabara de ko u yɛrɛ da de ko kuma ɲɛna sisan olu da ko maa minnu ye fanga ta u yɛrɛ da de ko février kalo tile 22 san 2022 transition bi ban o y'a fɔ kuma fɛn min ye CEDEAO ye olu kɔni kɛlen bɛ ka kala de turu o kan tile kelen ti fara a kan n'u k'u bi dɔ fara a kan o tuma fɛn min ye sanction ye o bi da Mali kun fɛn min ye Macky Sall ye a ko sanction kunfɔlɔ minnu dara maa 100 ni maa 49 n'i y'a mɛn k'a fɔ u si ti voyager hali u k'u ka passeport fara k'a fili sabula datuguru ɲɛw maa ti don maa ti bɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye an ka transition a ɲɛma n'o ye Assimi Goïta ye ka taa fara ministre des affaires étrangères kan o maa 2 mankutura o kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka wuli ka jɔ kɛ janni décembre kalo tile 12 cɛ baara minnu kan ka kɛ u k'o taamaw kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye kunnafoni jɛlen o ka di CEDEAO ma
n'o ma kɛ fɛn min ye décembre kalo tile 12 nata ye a laban a da bɛna sɔn olu fana ɲɛ wa fɛn min ye u ka sɔrɔ ye n'i y'a mɛn tubabukan na gel des avoirs tamakele wo sɔn ale n'a b'i bolo farafinna wala farajɛla i perdira n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko fɛn min ye gɛrɛndɛ wɛrɛw ye minnu kɔni bɛ yen n'olu labɛnnen bɛ décembre kalo tile 12 nata n'u sago ma d'u ma o tuma fɛn min ye sanction wɛrɛw ye u bɛna dɔ fara a kan tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye embargo ye maaw bɛ siran o de ɲɛ walima fɛn min ye wari ye k'o tigɛ jamana la a ko n'o kɛra a bɛ na ni gɛlɛya caman ye Macky Sall ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali faamaw u k'u jilaja kuma cɔrilen ka sɔrɔ u da ani kuma gɛlɛn ka sɔrɔ u da yanni décembre kalo tile 12 in jɛ Ganakaw fɛ yen ni kan jɔlen ma sɔrɔ Mali faamaw da o tuma sanction kura de bɛ ta wa fɛn min ye CEDEAO a bɛ na wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ hali ni Assimi Goïta ni Choguel ma sɔn kalafili bɛ labɛn forcé ne ko CEDEAO u sago bɛ fiɲɛ na wa ayi an bɛ fiɲɛ min sama k'a fili u sago b'o la n'o ye Ala ta ye Jean Sédou n'u bɛ se min na o k'o kɛ maa tɛ taa k'i da k'a da o i cogo dɔ dɛ ni frontière datugura balo bɛ bɔ min Jean Sédou samiya ma ja balo ma sɔrɔ Segu an balo bɛ Ala bolo a ma sɔrɔ Kulikoro sa fiɲɛ dɔ balo bɛ Ala bolo miyɛri de wayi Maliyɛn tɛ kɔngɔ kun koyi bon an bɛ sun ka ayiwa baasi tɛ ni sunna sun bɛ tigɛ o Jean Sédou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana o don sɛbɛnnikɛbaa Burahima Gindo a taara san Jean Sédou k'a dɔn fanga ɲɛmaa min ye Choguel Kokala Mayiga ye a kun taara n k'i ɲininka sangaw fɛ yen Jean Sédou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye a bɔ jateminɛ ye baara kura minnu kan ka boloda san n'a lamini na i n'a fɔ min ye kura ye k'a sarada san n'a lamini bɛɛ lajɛlen na layidu dilen kun don Jean Sédou k'a dɔn a bɔ min ye a wari ni a baaraw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra k'a ban o tuma baara ka daminɛ a wari b'i jɔ CFA wari miliyari 5 Jean Sédou min ye a bɔ sɛbɛnnikɛla ye a ko n k'i ɲininka sangaw fɛ yen nin kɛra nisɔndiya da ye Jean Sédou k'a dɔn ayiwa min ye monsieur le maire sangaw fɛ yen Jara Jean Sédou k'a dɔn a nisɔndiyara nin kɛra ale tile de la o ye Ala tanu ye san n'a lamini i k'a dɔn kura ka yaala fa bɛɛ lajɛlen na Jean Sédou k'a dɔn mɔgɔw ka bɔ dibi la sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye lampadaire n'o yelen belebeleba ye o 1000 Jean Sédou k'a dɔn o de bɛna don san dugu kɔnɔ yelen ka cari fa bɛɛ lajɛlen la premier ministre da sera a ma o san ye dugu barikama ye Jean Sédou o tɛmɛnen kɔfɛ san jɔyɔrɔ ka bɔ bi kosɛbɛ Mali yɛrɛ i k'a dɔn a ɲɛ t'a la kɔɔri i k'a dɔn o bɛ sɔrɔli min kɛ san mara kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ o tuma ɲinɛ man ka kɛ san kɔ yiriwali in kɔni ani nin ɲɛta a bɛna kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ nka a bɛ daminɛ san na Jean Sédou k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ɲuman caman ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i k'a dɔn ko tigi yɛrɛ kuma ta ale ye kuma ta journalistes a n'olu kumana Jean Sédou k'a dɔn n'o ye ji ani courant Jean Sédou k'a dɔn ani pétrole ani sanu Mari Janɛ o ministre jɔn don Lamini Sédou Traoré l'enfant de Bassabougou avant Nagoye. Beledou Kado, il est Traoré de chez nous là. Laisse-moi tranquille ça. Ça. Ma deli k'a fɔ ko faama ma bɔ anw fɛ wa bon Lamini a ba de bi bɔ anw fɛ yen Bɛlɛdugu a bɛɛ na de anw fɛ yen Soumaïla Cissé muso bi bɔ a fɛ yen o awɔ Soumaïla Cissé kɔni Assane Traoré Assane bɛ bɔ a fɛ yen ba dɔ solo den don Kolokani awɔ kura bɛ taa anw fɛ yen a ti mɛn han kabini 1960 ka n'a bila bi la min ye aw ka fanfɛla ye maa kelen min bɔra ye ko dɔɔnin b'a kun ko wari ko kuma yɛrɛ bɛ fɔ a fɛ o ye Bina Dosolo ye nka Bina Dosolo fana jagokɛla kun tɛ a bɛ buru de gosi merde n bɛ kuma han Jean Sédou sɛbɛn kala sɛbɛnnikɛla ko a ko jitigi minisiri Lamini Sédou a y'a jira k'a fɔ camancɛ fanga kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ min boloda Jean Sédou waati min bolodalen d'u ye kuran ni ji kana kɛ maliden ma negela ye bɛɛ lajɛlen de k'a sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen la o de la dabali tigɛra minisiriso in fɛ Jean Sédou k'a dɔn wulikajɔ ka boloda joona a ko miliyari 5 u y'u tɛgɛ don o de ka san n'a lamini kama Jean Sédou k'a dɔn sangaw k'u hakili sigi fɛn o fɛn n'o de ye nafamafɛn ye ko a bi sɔrɔ kuran na walima ji la sangaw b'a sɔrɔ Lamini Sédou y'a jira Jean Sédou k'a fɔ wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan san jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na CMTT jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ san
sisan o tuma a date to ale ka ministre la ni courant ni ji de don ni fɛn wɛrɛ a b'a bɛɛ lajɛlen dɛsɛ ka na a to san bɔbɔ ni courant min ye awa baaraw ye Jɔni Sodi k'a dɔn a dabɔra sabula i k'a dɔn waati kunkurunin dama de bolo dalen don walasa bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Daba Tunkara fɛn min ye ministre ye n'o ye Lamini Seydou Traoré ye n'a tanuna cɛ wɛrɛ bɛ min cɛsirilen bɛ an ka taa ye a ko an ka taa aéroport du Mali la Fasiriba n'o ye moniteur ye la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye aéroport du Mali kunun ko a tɔgɔ kun ka go nka bi an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ ani cɛsiri minnu kɛra jamana faamaw fɛ cɛ kelen min dara ka bila ye n'o ye colonel Lasina Togola ye aéroport ye n'o ye Mali avion jigisow ye u ɲɛda yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kununko ani kunashiniko ye sigi kɛra fɛn min ye aéroport ye a ka conseil d'administration baara minnu kɛra ka t'olu lajɛ baara minnu bɛ yen n'olu bɛ boloda o jija a n'o cɛsiriw olu ka kɛ joona sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn 63e session o kɔni ye lajɛ 56 fɛn min ye aéroport du Mali a sigir'o kan budget 2021 baara minnu kɛra ani baara minnu bilalen bɛ n'olu kan ka kɛ teliyala ka nikurafi aéroport du Mali la colonel Lasina Togola a n'a ka cɛdenw fɛ damagar'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye aéroport ɲɛmaayaso ye conseil d'administration maa minnu b'a kɔnɔ ani cakɛla minnu b'a kɔnɔ jate minnu bɔra ka bi baara minnu kɛra jango san laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ kow yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye aéroport ye a PDG n'o ye Lasina Togola ye ka fara a baarakɛɲɔgɔnw kan sigikun kɛlen bɛ ka fɛn o fɛn kɔnɔ aéroport ye a bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ cogo min na o bɛɛ lajɛlen sabatira sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'an ka jamana aéroport lajɛ ni belebeleba de don jamana yɛrɛ ka kana kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ yicogo ɲuman na Lasina Togola n'o ye nin colonel ye min n'a taara ka bila aéroport kunna kab'a nana baarakɛlaw ka nikurafiyɛw la baara yɛrɛ ka kologiriya baara ka sabati sanga ni waati a y'o baara de daminɛ fɛn min ye aéroport ye gɛlɛya minnu tun bɛ lakanako la maaw taa ni ka segin ko la ani fɛn min ye sécurité ko la nin bɛɛ lajɛlen sabatira aéroport jamana faamaw ye nafolo min don a la min bɛ se k'a to a ka kɛ farafinna wasola ye hakaja Mali bɛɛ lajɛlen wasola ye o sabatira sɛbɛnnikɛla ko a ko baara caman kɛra caman wɛrɛ yɛrɛ bolo dalen bɛ fɛn min ye ɲɛmaa ye colonel Lasina Togola a yɛrɛ a ye wulikajɔ caman kɛ Mali aéroport senunda in damatɛ koyi Moti Tombouctou Kayi aéroport bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni diɲɛma bɛ se ka sira taama o wulikajɔw de bɛ sen na a ma da o dɔrɔn ma jamana wɛrɛ minnu bɛ n'olu aéroport ka ɲi ni maa bɛ singa n'o ye i n'a fɔ Côte d'Ivoire Niger Sénégal ani Togo a ye wulikajɔ ni baara daminɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to Mali yɛrɛ ta bɛ se ka tɛmɛ olu la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bɛɛ ani koto ɲɔgɔn da la ka siraw taama ko min ma partenariat public privé o wulikajɔw daminɛna jamana caman bɛ n'o ye Émirats Arabes ye ani jamana wɛrɛ minnu bɛ n'olu ye avions ye u ko min ma Jetlex k'olu sira taama olu ka avions bɛ se ka cu Mali la cogo min o de bɛ dɔ fara sɔrɔ kan ani jamana ka ɲɛtaa kan colonel Lasina Togola a y'o wulikajɔw kɛ sɛbɛnnikɛla ko baara minnu bolo dalen bɛ 2022 la o ka girin n'o ye sabula fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'u bolo si yɔrɔ min na aéroport du Mali a b'o sira de kan wa a bɛ taa bila yen Ngami kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le moniteur kɔnɔ Adama Kulubali ale ka fasiri don Jɔni Sodi ne bɛ bolo bɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi Jɔni Sodi k'a dɔn sɛbɛnni kɛba dankɔrɔba yɛrɛ don Alhaji Abe Hayidara surifukɛ ko an ka taa lɛnpo la mun bɛ lɛnpo m'a fɔ a fɔ ko sɔrɔ min ye jamana wagande k'a yakubaya Jɔni Sodi k'a dɔn maa min bɛ jamana nafolo bɛɛ lajɛlen kunna o de ye ministre de l'économie et des finances a tɔgɔ de ko Ali Fuseni Sanu bɔbɔkɛ pasa bɔbɔ don wa ma ibio tere na tere ma dɔn mɛ n'i y'o mɛn o ye bɔbɔ de bɔbɔ bile de y'o ye awɔ Jɔni Sodi ministre de l'économie des finances Ali Fuseni Sanu Jɔni Sodi k'a dɔn awɔ bɔbɔkɛ a ka cɛsiri ni wulikajɔ bolo kan a ye yeli kɛ dɛ Jɔni Sodi k'a dɔn jamana a nafolo sɔrɔli bɛ teliya jamana nafolo a bɛ kana Jɔni Sodi k'a dɔn ayiwa minnu yɛrɛ ye wari bɔbaa ye o bɛ lafiya Jɔni Sodi k'a dɔn n'i y'o mɛn o dun bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na k'i to i ka bitigi kɔnɔ k'i to i ka bureau kɔnɔ jamana ni fɛn min ka kan ka sin k'a sara ten ayiwa par voie électronique Jɔni Sodi ka Allah
ala sida o kɔni ka l'impôt sara électronique o bi kɛ cogo di yaro i ka kala bɛ kuma nin yɔrɔ ye dɛ wa ministre filɛ ka nin sigi Jean Sodi k'a dɔn a teliya a n'a nafa Jean Sodi ni wari ko tew n'a ko tew kɛsu kɔnɔ ministre b'a don dɔ ye directeur b'a don dɔ ye comptable b'a don dɔ ye bɛɛ b'a don dɔ ye namara t'o la bilen o ministre ye ko yɛlɛma koyi ɲɛ bɛ nin bɔbɔkɛ pasa in na a ti kuma nka a bɛ ko la koyi ne ye min f'e ye e ɲinɛna o ne m'a f'i ye fɛn damadɔ bɛ yen u kana bɔbɔ bila a la ne delila k'a fɔ e ye kumaso in kɔnɔ n ko jamana in n'a faama kɛra miyanka ye walima bɔbɔ o y'a sɔrɔ hali transition ma kɛ i y'a fɔ n ko miyanka walima bɔbɔ n'a kɛra o don o don n ko an bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la Asimu ye jumɛn ye miyanka wa bɔbɔ de wari ko dira bɔbɔ ma wa nin y'a ɲɛnabɔlen koyi bɔn n'i ye wari bɔ kɔni kɔlɔsi kalifa bɔbɔ la kɔngɔ b'an fa o parce que ko ko bɛ yen ni dɔɔnin bɛ buru a b'o bɛɛ datugu a kun y'o de o nin mana kɛ tan sisan namara yɔrɔ bɛ wari labila yan agent ka taa ayiwa impôt sarala fɛ yen impôt sara dɔ sara dɔ to yen k'a dɔn o bɛ se ka dɔ sara ka dɔ to walima Jɔli Soda a na dɔɔnin d'a ma cɛw bi bila sa na don wɛrɛ ni ciden nana o n'a fɔ ko m'a sɔrɔ yen o banna Jɔli Soda kabini san 2017 jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ électronique donni min ye informatique donni ye Jɔli Soda k'a dɔn k'o daminɛna nka k'a yan k'a bonya ni k'a jidi a fɔ ministre de l'économie et des finances Jɔli Soda a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye lafiya bɔda ani baara ka kɛ ka ɲɛ Jɔli Soda k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ wari bɔlaw maa min bɛ taa juru kani o Jɔli Soda k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko wa min ye telima ye o fana bi kɛ a bɛ kɛ sababu ye min ye banques ye Jɔli Soda k'a dɔn i sigilen i bɛ sin ka message ci banque la nin bila impôt ka compte la o fana bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ banque kɔ o mais comme toi tu connais rien en finance o kelen n'a ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la n b'a datugu la ça je connais pas anw kɔni anw bɛ min dɔn wariko la n tɛgɛ n'i tɛgɛ n'o tɛ en matière de comptabilité fɛn numéro bɛ fɛn bɛɛ la vente o numéro bɛ yen en matière de comptabilité i b'o dɔn vente ayi ala jaliden n bɛ dɔ f'a di awɔ anw kɔni vente ye dɔwɛrɛ ye n'i ye muruja pese a bɛnna kilo tama le ministre des finances Alifu Seni sɛbɛnnikɛla ko nin baara in kɔni kɛ maa caman yɛrɛ ɲininka yalima nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a nana gouvernement dɛmɛ kosɛbɛ Jɔli Soda k'a dɔn a nana jamanakuntigi dɛmɛ kosɛbɛ baara kutumu kɔnɔ hali maa minnu yɛrɛ ye l'impôt baarakɛlaw ye sarakisɛw ani sɛbɛnfura minnu bɛ yen n'a b'a taabolo ɲuman kɔfɔ Jɔli Soda nana dɔ fara i k'a dɔn a lakana kan kosɛbɛ a ko an dun min ye Mali ye Jɔli Soda k'a dɔn an bɛ to nin de la dɔɔnin sabula ministre caman bɛ yen min ye transition kɔnɔna ye olu ka baara taara k'a fɔ u ye nin kɛ Lamini Seydou i m'o ta fɔ ministre des finances ta ma fɔ Jɔli Soda k'a dɔn nin ɲɔgɔn na ministre 4-5 mana sɔrɔ gouvernement kɔnɔ baara banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la mais pourquoi le ministre là ne grossit jamais qui Amiseni Sanoula je te dis la vérité jamana hami je te jure il est allé de trésor kuna wa Johnny Amiseni kɛ mais bien sûr les banques les trésors les douanes c'est lui le patron les domaines o bɛɛ la parce que ale don ma Lamini yan Lamini Seydou i b'a fɔ don o don dɔ bɛ bɔ a la Lamini tɔ fi minɛ k'a fi hami de don jamana hami Lamini Seydou a tɔ minɛ k'a fi même le boss il n'a pas grossi hein Johnny Asimu kɛ a ye Asimu ma bonya mais a ye dasi ninnu di dɛ m'o ye dɛ dasi jugu karangafe si ninnu ni dasi minnu tun bɛ Asimina a y'u di o kun kɛlen bɛ k'a cɛ juguya o kun kɛlen bɛ k'a cɛ juguya o y'a sɔrɔ ko problème kun ka ca sisan kɔni a ye dasi ninnu di même le premier ministre n'a pas grossi jɔn Choguel Choguel kɔni tɛ ale tɛ sɔn o bon tu as vu Choguel tɛ sɔn et c'est ça intelligent Choguel tɛ sɔn c'est ça intelligent n'a ye minute 15 sɔnna i b'a sɔrɔ o y'a ka dugu jɛlen i ti jɔn ka te Zara premier min an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye Zara premier o bi bɛn Jɛka pub k'a ka feere Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le bâtisseur kulu nin y'a ka sɛbɛn ye kulu ko yala dabɔ n kama wa yɛrɛsago kɛ minisiri min n'a bilalen bɛ ji ni kungo lakanali kama a tɔ a de ye Modibo Kɔnɛ
Modibo Kone jiri tigɛbaw ani jiri baarabaw ani kungo lakanabaw ka fara jiri nafabɔbaw kan u kɛlen bɛ Modibo Kone ni k'a sɛbɛkɔrɔ jalaki k'o sababuya kɛ fɛn min ye dantɛmɛwale ani maabɔ ɲɔgɔnna wale min n'a ka minisiriso n'a bolofaraw b'a la jiri baarabaw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ bi yɛrɛ e k'u m'a fɔ u bɛna taama ni ka ŋaniya jira kɛ wa a tɛ k'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jiri baarali ani jiri tigɛli an ka jamana kɔnɔ minisiri dɔ tun bɛ kungo ni ji kunna n'o ye madame Bernadette Keita ye ale tun ye baara in bɛɛ lajɛlen bolo kan n'u ko a ma tubabukan na k'a suspend sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ suspension kuma min n'a fɔra a ko gouvernement nana yɛlɛma Modibo Kone taara ni ka bila minisiriso in kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ suspension min n'o bɛ yen Modibo Kone kɔni ye suspension in yɛlɛma ni k'a kɛ bɔda ye ka sin ka yiri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ monopole ye k'a di maa kelen ma jɔnni société dɔ bɛ yen u ko min ma Ablaye H Cissé a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale de ni minisiri kɔni bɛ bɛnbɛnbɛn de la yiri baaraba tɔw olu kɔ kan fɛn min ye kungo baarali ye k'a da ale kelen bɛɛ ma ale kelen dɔrɔn de bɛ se ka jiri tigɛ k'a labaara o tuma fɛn min ye société tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen bi datugu bi sigi u sen tigɛ kan gati sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri Modibo Kone a bɛɛ n'a ta fɛn min ye jamana faamaw ye danayaba b'a kan sabula fɛn min ye a ka wulikajɔw ye o kɛra sababu ye jamana faamaw olu k'a bila nin cakɛda in na nka n'Ala ma jan kɛ fɛn min ye natabaya ani fɛn min ye mago tɛ kola ye o laban bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye a ka baara ye ni k'a bɛɛ lajɛlen lagosi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jiri tigɛli jiri k'a baara ani ka bɔ ni jiri an ka jamana kɔ kan décret dɔ taara an ka jamana faamaw fɛ min y'o sɛbɛkɔrɔ kɔn sabula n'i kɛra cakɛda ye ne b'a fɛ k'i sen don jiri baara la a ma fɔ jiri tɛ tigɛ koyi jiri minnu bɛ tigɛ olu dɔnnen don jiri bɛ tigɛ ka da hakɛ min o dɔnnen don nka n'i ye jiri tigɛ ka jiri tigɛlen kulu kutu ta ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ o banna sariya de taara sariya min n'a b'a fɔ fo i ka jiri in kɔni i k'a ci an ka jamana kɔnɔ i ka jiri in labaara ya k'a kɛ ko ye wala k'a kɛ porte ye wala k'a kɛ sigilanw ni li ye wala k'a bayɛlɛma k'a kɛ jirimugu ye n'o kɛra jiri a bɛ se ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko o bɛna kɛ sababu ye fɛn min y'an ka jamana y'a ka nafa caman sɔrɔ meuble chevron contreplaqué papier carton ni fɛn caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen de bɛna bɔ jiri la an ka jamana kɔnɔ o da ka d'an na an k'a fɔ an b'an ka jiri kulu kutu tigɛ ka bɔ n'a ye kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko cakɛda minnu bɛ yen n'olu bi jiri baara décret dɔ taara k'a fɔ u k'u sen don a la o tuma n'u b'u sen don fɛn min ye décret numéro 2021 0076 MEADD o min dara février kalo san 2021 décret ye kuma caman fɔ o ko ni maa min sera ka caution sara miliyɔn 100 i bɛ demande kɛ o tuma n'i ye demande kɛ diyagoya don minisiri kan n'a y'a sɔrɔ i bɛ danganiyaw dafa ka sɛbɛn d'i ma sɛbɛnnikɛla ko nka maa minnu ye demande kɛ kalo 1 kalo 2 san 1 minisiri y'u bɛɛ ka demande bila ye a t'a dayɛlɛ k'a bɛɛ bila tiroir kɔnɔ maa kelen dɔrɔn de bɛ yen min kɔni o b'a kan k'a dasi cogo min o b'a kan k'a dasi ten n'o ye société Cissé ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'o cakɛda in ye o kelen dɔrɔn de bɛ baara la i n'a fɔ ani minisiri kɔni u da bɛ file kelen na SGF AHC ale de kɔni kɛlen bɛ cakɛda ye bi minisiri yɛrɛ kɛlen bɛ ka min sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ cakɛda wɛrɛw bɛ yen u ko min ma Alibarika Mali Sarl o ka dossier bɛ yen Magama ko la société Boiserie Farota o ka dossier bɛ yen société de gestion du massif o ka dossier bɛ yen a ko forêt société africaine de bois SA nin bɛɛ lajɛlen ka dossier bilalen bɛ yen minisiri ka tiroir kɔnɔ a bannen bɛ ni ka yamaruya di sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye yiri baarabaw ye u laban nana ka na ye k'a fɔ n'an ma wuli k'an jɔ an ka cakɛda bɛ datugu u ye sɛbɛnni kɛ ka ci jamanakuntigi yɛrɛ ma n'o ye Kolonel Asimi Goyita ye Kolonel Asimi Goyita o fana ye dossier kuru k'a bila ye o ma kuma ban o tuma yiri baarakɛlaw ko o bɛ min na o tuma olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka ŋaniya jira kɛ bi n'o ye décembre kalo tile 10 ye u ko u bi taama k'a daminɛ 10 heures ka taa bila midi la fɛn min ye monument de l'indépendance k'a ta o la ka taa bila cité ministérielle la fo minisiri yɛrɛ ka bureau da la o tuma bɛ t'u ka dusumakasa jira sabula n'o ma kɛ denbaya bayirika de bɛ yen minnu dahirimɛ bɛ tiɲɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le bâtisseur kɔnɔ a ka bi bɔli la Modibo Kone Georges Seydou ne m'a fɔ sɛbɛnnikɛla ta tɛ nkalon ye dɛ nka a bi gɛlɛya cadre min don min ka fili k'a ka ca c'est un bon cadre Modibo Kone ya awɔ ayiwa a ɲɛ bɛ ɲini o yɔrɔ nataba kan fanga bɛ maa tiɲɛ dɛ o fana b'a la nataba ni solamini o bɛ maa tiɲɛ dɛ
c'est du même bolo pourquoi ka do mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant dibila o lakari ye tandɛgɛ ma ye sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Johnny Sodi k'a dɔn ayiwa min ye Abɔ Dɔnkɔrɔba ye le hérisson Soumaïla Boubé Maïga le tigre hérisson cogo di le tigre de Badala le tigre de Badala i y'a fɔ siɲɛ kelen o a ma ja i y'a fɔ siɲɛ kelen o i ye hérisson a ma ala de bɛ fara Boubé kan jugement kɛra k'a nɔ tɛ ko la n tɛna nin ye de ɲama e kɔrɔdɔkun i bɛ nin dɔn ka tɛmɛ n kan o e bɛ nin dɔn kibaru duman fɔ an ye sa bi ye jumɛn ye bi ye jumɛn ye a kibaru duman ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka avion in zadi ko a don Johnny Sodi k'a dɔn a da bi k'o la min ye sɔrɔsiw ka minɛn ye o sanni Johnny Sodi k'a dɔn jɔyɔrɔba b'a la min ye Boubé Maïga a minɛkun filɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Soumaïla Boubé Maïga a bi kasobonba la Johnny Sodi kabini uti kalo tile 26 o kɛra Cour suprême ka sɛgɛsɛgɛli ani ɲininkali sɛbɛn kumakan kelen Johnny Sodi k'a dɔn jalaki kelen équipement militaire sɔrɔsiw ka minɛn jamanakuntigi ka avion sanni premier ministre Soumaïla Boubé Maïga i b'a camancɛ kolo la u y'a ɲininka a jɔlen bɛ kuma kelen kan n t'a kalama n nɔ tɛ Johnny Sodi k'a dɔn ayiwa ne da t'a la a t'a kalama a bɛ tiɲɛ fɔ o tiɲɛ bɛ bɔ a da tiɲɛ fɔra hali bi foyi sɛbɛnnikɛla ko premier ministre kɔrɔ Soumaïla Boubé Maïga ŋana kɔrɔ laban ye natigɛ wɔɔrɔ ye Johnny Sodi k'a dɔn Soumaïla Boubé Maïga a bi Dakanjugu bolo sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunun ko alamisa a welela tuguni nin kun bɛna k'a siɲɛ sabanan de ye a ka taa ɲininka dalakan na Johnny Sodi k'a dɔn kuma jɔlen ko in ma sɔrɔ a da kolokala kuma ani kuma banaminenw o yɔrɔnin bɛɛ a ka sonodɔnbaw n'o ye avocat ye olu sina ka lettre k'a nɔgɔnin fɛ Lala Kuteti i k'a dɔn sen ŋɔni a bɛ taa so koyi demande liberté provisoire u ka yafa ma k'a bila a ka taa so kiiritigɛla ko menotté prison ala subhanallah ça me fait mal c'est mon grand frère mais min ye min ye il faut le dire je te dis mais ne ko kaso in bi mun ɲa kiiritigɛlaw ye ba attention mais non qu'à le mettre en résidence surveillée mais pourquoi il est malien comme tous les autres Maliens. Il est malien comme tous les autres Maliens. Mais c'est un ancien premier ministre. Je n'ai pas dit le contraire. Quand on commet... Les anciens présidents, anciens premiers ministres, ils doivent être traités différemment. Jamais de la vie. En matière de... Aya, son cas est particulier. Le cas de Aya était particulier. C'était dans un cadre particulier, en un moment particulier. C'est pas la même chose. Amadaumao, Ambe avion présidentiel de Sangadama. Madaumao, jamana ci ka buruja ka tila ka mierdu way. Sɛbɛ kalan ɲɛ. Ne m'énerve pas. Sɛbɛ kalan. Ne m'énerve pas. Sɛbɛ kalan sa sɛbɛ kalan. Jɔnsi Seydou. Ɲama. Avocat. Yɔrɔ n y'o f'i ye. Olu ko liberté provisoire. Tigɛla ko nat. Jɔnsi Seydou o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn u ye minɛti kara tigɛ la ngami. Sabula ayiwa min ye kasomoba k'a ka t'i da ye. Tuguni. Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi. Min ye Boubé ka ko in ye. Ala bɛ o. Ni fɛn di fara a kan. Fɛn ti bɔ a la. Jɔnsi Seydou k'a dɔn ala ko kuma tɛ sa. Ala ko kuma tɛ. Ala ko bi fɛn minnu na olu donnen don. Jɔnni Sodi k'a dɔn ni ko min kɛcogo ma ɲɛ o fɔcogo ti ɲɛ. Kana n tigɛ dɛ. A kanubaw ani lapasabaw a kanubaw ni lapasabaw olu ko nin bɛɛ hamina olu ko kaso i k'a dɔn ayiwa maa 7,000 o k'an ka don yɔrɔ min Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye maa 200 sɔmin kelen don k'a fɔ minnu ye terroriste ye maa faalajugu Boubé n'olu de bɛ ɲɔgɔn kan o tuma olu bɛ si cogo di ça c'est criminel. Mais tu as vu ça? Ah bon, tu accuses les juges. Non, mais les juges ne gèrent pas, hein. Ala kana du kasi dala. I b'a la o. Konaté Nounou ni fait Nounou, Arbo Nounou. Mais ils n'ont qu'à le mettre dans une chambre climatisée. Ou bien? Jɔnsi Seydou e ma kuma tɔ mɛn o a ko ayiwa wulikajɔ bolo kan maa 30 kan ka bila yɔrɔ min u maa 76 de bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ɲɛgɛnda la. Je te jure, je ne me moque pas de lui. Mais c'est-à-dire que ni Ala ye min kɛ
ka ne o hinɛ di ala mana diɲɛ ko ko kɛ i b'a sɔrɔ ne kun ka kɛ n k'a tɔni f'i ye wa min sɛbɛnna n bara k'o de la ka j'invente pas nin mun ye sɛbɛn ye i y'a dɔn jamana in kɔnɔ cɛw jɛ min cogo dɔ bi kuma porokotolen ni kuma jɛngɛnen mana bɔ i da u b'i ko bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ a to ten kana tugu sɛbɛnnikɛla kɔ Bube ka maaw u dimi tɛ maakɔrɔ kɛ ne yɛrɛ bɔ n'u ye ne sɔrɔ don o don u na tasuma da ne yɛrɛ la ni Bube kɔni kɛra président ye ale ka taa Libéria jɔnni awɔ ala t'a k'a ye bilen a banna o a kuma banna ayi e de don dɛ ni Bube kɛra président ye maa 100 ni kɔ bɛ balo ne na ne ka boli ka taa Libéria ala kan'a k'a ye wa n'a kɛra président ye on te prend comme conseiller spécial ala kan'a k'a ye nin kun ye sɛbɛn ye ala yo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ne panna kɔnɔ a ka bi bɔli la abada kunnafoni tɔ di e ye ngalabu kari o k'u bi ɲɔgɔn kɔnɔ ɲɛgɛn na la non ce qui est sûr et certain a kɛra i b'a fɔ i bɛ di il est temps qu'on croit à notre justice Jɔnni Sodi k'a dɔn min ye weleli 3 ye o kɛra vraiment s'il y a des preuves qui n'a rien fait a bɛ bila mais minnu b'a la ka juger olu de bɛ sariya dɔn u b'a dɔn ka tɛmɛ kan u b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ayiwa restons soudés derrière la justice malienne bitɔn m'a bila yan abada abada lezi kafe koyara o a koyara wa baara tɔ koyara elle est tigre mais pourtant maa dama min bɛ kaso kɔnɔ peut-être qu'ils sont pas connus comme Bube o de ka ca o caman voilà o caman de bɛ yen voilà mais Bube seulement son problème c'est a donné do i b'a dɔn ka kuma yɛlɛma dɛ j'ai pas dit qu'il est innocent Mamudu Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Ngo min ma le pays émergent jamana Fasiriba n'o ye la rédaction ye ni y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye Okle yi o ye cakɛda ye min ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri o bɛnnen bɛ fɛn min ye yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministre Somi n'o ka baara bilalen bɛ sécurité kunna ani protection civile o ɲɛma n'o ye colonel major Dawudu Ali Mohamed Dini ye fɛn min ye Okle yi ɲɛma ye a n'a ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu kan ka kɛ baara minnu kan ka kɛ fɛn min ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen u ko min ma semaine de lutte contre la corruption sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tarata don décembre kalo tile 7 san 2021 Okle yi ani polisi direction générale olu kɔni ye wulikajɔ de daminɛ jango polisi bunakun kan polisiw sen bɛ se ka don yuruguyurugu kɛlɛli la cogoya min na o bɛ kɛ sababu ye ko caman bɛ ni k'o yɛlɛma kosɛbɛ dɔnnikɛla ko a ko fɛn min ye école de maintien de la paix a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min olu kɔni ye maa 70 minnu ye haut fonctionnaire de police ye contrôleurs généraux commissaires olu bɛɛ lajɛlen kalanna wa fɛn min ye polisiya baara ye min ni yuruguyurugu kɛlɛ o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na a baara in bɛ tali k'o de la. sɛbɛnnikɛla ko Okle yi ɲɛma n'o ye Mumuni Gindo ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana in ye a sɔrɔ siraba dɔ bɛ yen ani fɛn min ye a lakana siraba dɔ bɛ yen o ye polisi ye jango yuruguyurugu ani corruption o wale minnu bɛ yen n'o ye filamɛriw ye n'a bɛ k'an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra a ka kɛlɛ maa minnu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o ye jamana finitigiw ye ka fara gendarmew ani protection civile kan a ko nin baara min kɛlen filɛ nin ye nin bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye polisiw ye ka dɔ fara u ka dɔnniya kan yuruguyurugu kɛlɛli ani nafolo dunkojuguya ani nafolo burujali o kɛlɛli la a ko fɛn min ye Okle yi ɲɛma ye a y'a jira k'a fɔ minisiri a ye hakilina min da nin hakilina ɲuman ye wa sanga ni waati nin baara ninnu de bɛ to senna jango yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min polisiw yɛrɛ fɛ polisiw ka daga kɔnɔ ani fɛn min ye jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kɔnɔbili filɛ ye an ye min zalo ka bɔ le pays émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɔnni Sodi bɛ bolo bɔgɔ ka don a don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma dabali ban o don Jɔnni Sodi k'a dɔn ma deli ka nin ye ɲɛ na i ma mɛn duguba de kɔnɔ siga t'a la Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye jateminɛ kunnafoni jɛlen don
tandara yɔni sodi k'a dɔn nin kamalen i k'a dɔn a filɛ ka canaja dɔ ye yɔni sodi k'a dɔn jarabi nana boloda yɔni sodi k'a dɔn jarabi laban taara wolo min na i k'a dɔn o de ye furu ye yɔni sodi i k'a dɔn muso dɔw bɛɛ u man ka furu tiɲɛ yɛrɛ la cɛ dɔw bɛ yen yɔni sodi maa man ka furu k'u ma sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye kɛnɛkan jaraki de ye k'i ta i tɛgɛ ma ten gami yɔni sodi k'a dɔn muso furula muso in furula jaja muso furula ani kamalen dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ kamalen ni janaja dɔ o fana ka ayiwa o ka kanu ala o miɛ nka walimuso wali u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ani cɛni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani cɛni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min kɔni nana andaraki awa kamalen la Bamakɔ yan o kɔni da kɛra furu ayi a kɛra Bamakɔ yɛrɛ de Ɲamakɔrɔ k'a kɛra Ɲamakɔrɔ jɔnni sodi i k'a dɔn alamisa jan tɛmɛnen nobakolo tile 10 i k'a dɔn npogotigini janaja in dɔ a yɛrɛ de ko aja ye kalanden ye jɔnni sodi i k'a dɔn ayiwa a nana ala minɛ sa sabula furu kɔni baara ka gɛlɛya n'a ma ɲɛ k'a fɔ baro bɛ n furu ja ta b'a kɔnɔ a furula baro ma o kɛra novamburu kalo tɛmɛnen na jɔnni sodi tuma min n'a furula baro ma woro ni fɛnw bɔra furusiruw kɛra ka dɔn kɛ jɔnni sodi mairie bɛɛ kɛra nka hali bi n'a ka bi aja hakili kɔni ma se ka bɔ a kamalen kɔ a ɲama a kɛ kɔrɔ in ko hakili ma se ka bɔ o kɔ kɔɲɔso ma don de mina ni ye o sabula ɲamakɛ in maa si t'a dɔn gundo min bɛ ɲamakɛ in bolo ka ɲɛsin dennin ma dennin kɔni ayiwa a kɔni sɔnna furu ma jɔnni sodi fo ka taa furusiri kɛ i ye nin ye a sɔnna a kamalenkɔrɔ in o tɔgɔ de ko lezi o ye kamalenbatɔ ye kamalenbatɔ de ko lezi lezi kamalenkɔrɔ ye lezi de jɔnni sodi i b'a fɔ ala ka ko i k'a dɔn u t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ kɔɲɔ kelen kɔɲɔso bɛna don jɔnni sodi i k'a dɔn ayiwa balimamuso ni denbaw olu ye kɔɲɔso ɲini yɔrɔ min i y'o dɔn wa lezi bi so subhanallah lezi bi luwanse la du min kɔnɔ dɛ kɔɲɔso de taara don yen kojugu mais u t'a dɔn u t'a dɔn wala kuwata lezi jabi abi lezi bi kariya n nani ye de n ko n nani ye de sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira i k'a dɔn aja kamalenkɔrɔ o bɛɛ luwanse la du min kɔnɔ dɛ haraba kɔɲɔso ɲini dɔ ala sina k'a kɛ ten kɔɲɔso yɛrɛ sina ka taa bɛn o du kelen ma jɔnni sodi i k'a dɔn a bɔ wulikajɔ bolo kan aja dun b'a dɔn tigitigi kamalen ka so bi yan aja b'a dɔn a m'a fɔ ko ye man ɲi a tɛ ko a la n aja ye m'a fɔ ko jinɛjugu bɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kɔɲɔso donnen tile kelen tile fila waati ni waati aja kɔni y'a jira ayiwa a cɛ la k'ale kɔnɔ bolilen don jɔnni sodi k'a dɔn zuwɛri minuit kuma aja ka kɔnɔbɔli bɛ wuli a don fɔlɔ la a ko cɛ ma k'a kɔnɔ karilen don ayiwa cɛ ka ɲaama ale kɔni a b'a fɛ ka taa ɲɛgɛn na o don cɛ yɛrɛ wulila i y'a dɔn kɔɲɔkɛ kɔni kɔɲɔmuso ko ka di kɔɲɔkɛ ye dɛ a wulila nɔfɛ ten jasa a sina ka taa bila ɲɛgɛn na jɔnni sodi i k'a dɔn sɔnni sera tuguni a k'a bɛ taa ɲɛgɛn na a taara bila jɔnni sodi k'a dɔn a tɛ dabila kɔɲɔkɛ yɛrɛ y'a ala minɛ sa k'a fɔ n'i kɔnɔ y'a se kɔɲɔmuso kɔni bɔra k'a bɛ taa ɲɛgɛn na jɔnni sodi k'a dɔn a y'i kɔ filɛ k'i ɲɛ filɛ a ɲɛ tɛ maa na du kɛnɛ na ale yɛrɛ kɔni fɛ sa cɛ kɔni sunana min ye furukɛ ye lezi ka da yɛlɛni don dɔɔni a sina k'i sɛlɛ ye ten kɔɲɔmuso in sɛlɛ kamalen fɛ yen Allah a donna ye doni ko fila min b'a ko o t'a to ka t'i yɛrɛ di o ma lezi ani lezi kabini u ka danganiya ko kabini a daminɛ u y'o fasiw bɛɛ bɔ sa Allah fɛnkɔrɔ fɛnkɔrɔ fila famana ɲɔgɔn ma ala k'an kisi o tɛ da ala m'an kisira furukɛ de kamana gwana sa sɛngɛ kɔrɔ fini jɛma in b'a la furukɛ de kamana gwana sa sɛngɛ kɔrɔ aja mɛnna ɲɛgɛn kɔnɔ sa a y'a mɔmɔ a tuma mun y'a sɔrɔ o ye fana wulila sa k'i dɛn ka na ɲɛgɛn da kongo aja ɲɛgɛn da aja maa bɛ yen wa aja bɛ yen wa aja a kɛra de hɛrɛ don kɔni aja sɛgɛ maa t'a lamɛn a y'i banamini ka don ɲɛgɛn kɔnɔ aja tɛ yen a kɛra kabako kɔɲɔkɛ ja tigɛra a hamina kɔɲɔkɛ fana ala minɛ sa o ma bɔ ɲɛgɛn kelen kɔnɔ bilen dɛ o fana y'i to ɲɛgɛn kɔnɔ sa k'i kunkolo bɔ ayiwa ɲɛgɛn danni fɛ ka filɛli kɛ aja mana kɛ n'a donna suyatɔ de la walima a panna ka taa sanfɛ n'a jigin kuma sera ne yɛrɛ fana n'a jigin dɔ ye a b'o la aja sina ka kamalen lezi a kamalen kɔrɔ in lezi sin k'o ka da yɛlɛ dɔɔni ka kɛrɛw filɛ ka ɲɛ filɛ purukusu k'i fiyɛ ka taa don kɔɲɔso kɔnɔ aja donnen kɔɲɔso kɔnɔ a taara sɔrɔ ayiwa baro tɛ yen lezi tɛ baro y'a furukɛ de ye kɔɲɔkɛ tɛ yen a fana siranna
a dabali banna kɔɲɔkɛ bɔra ka taa min yen yɔrɔ la sa a yɛrɛ sɔmina ka ko dɔ bɛ sen na Jɔn Sedu Baro ma segin kɔɲɔso kɔnɔ bilen dɛ ayi Baro y'i to ɲɛgɛn de kɔnɔ fasa ka taa n'a yɛrɛ ye Malesi kunji ayi o t'a kun bɔ o Baro sera ka taa n'a yɛrɛ ten Aja kamana Gwana a yɛrɛ nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra o yɔrɔnin bɛɛ dugu jɛlen a sina k'a kɔrɔmuso wele k'a fɔ ye ayiwa ne kamana Gwana dɛ kɔɲɔkɛ bɔra fajirida fɛ fo sisan ne m'a ye a ma fɛn fɔ n ye i k'a dɔn a ma ci fɔ n ye a ma n wele o yɔrɔnin bɛɛ Aja kɔrɔmuso o sina ka Baro wele ten Baro a kɛra cogo di mun de kɛra kɔɲɔso yɛrɛ e bɛ se ka bɔ ten kɔɲɔso hali tile 3 ma dafa i bɔra i bɛ taa mini Baro ko n'i ka kuma in dɛ n t'a f'i ye Aja ye min kɛ Aja wele k'a ɲininka ne de ɲɛ ye Aja ye a ko ne ma a kɔnɔ bolilen don Aja de bɔra kɔɲɔso kɔnɔ k'a bɛ taa ɲɛgɛn na ka t'i yɛrɛ di a kamalen ma lezi Aja lezi bɛ so in kɔnɔ yan lezi y'a a kamalen a ɲamakɛ kɛ la hawla o ye maci ta maci jumɛn cɛnin o da Jɔn y'a da tulu la k'a da jaba la Baro kolondigi Baro ye ka sabali i dusu da denmisɛnnin kana woyɔ a tɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ kana kuma in woyɔ kana malo ko kana lebu Jɔn Sedu Baro ko fo n'a kɛra dɔrɔn bɛ Aja fɛ dɛ nka n ye min ye yanni dugukolo ka meleke ni sigi k'a fɛ ne jɛna wari wo n ye fɔn fɔ bɔ n ye nafolo fɔn fɔ bɔ lɛni ne jɛna bɛɛ kɔ ani Aja n jɛna kɔ ni ye n kɛ Aja balimamusow ye n bɛ taa Baro balimamuso an bɛ taa an ka valise nɔfɛ a t'o kun bɔ a to a bolo danga min b'a ko t'a to yen a malotɔ de don a ma malo nin yan diɲɛ bɛɛ ma nin kuma in mɛn e ko Baro taara k'a to leziw ka so ye de yan a kɔɲɔso la kɛ kɔɲɔso la leziw ka so ye lezi ka se k'a furu siri ma ban Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in ŋɔyɔ man di Aja kɔni a yɛrɛ kamana Gwana a dabali banna nka jogojuguya Jɔn Sedu k'a dɔn a bɛ nin de se maa ma Jɔn Sedu k'a dɔn yɛrɛdɔnbaliya a bɛ nin se maa ma Jɔn Sedu k'a dɔn ayiwa min ye ɲamakɛ ko ye i m'a furu Jɔn Sedu k'a dɔn décision ta bɛɛ ye tulonkɛ kɛ nka furu kɔni mana na Jɔn Sedu k'a dɔn n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ don furu la don a la siɲɛ kelen walima i kana don jango muso kɔni awa ko in kɛra tan de dɛ ni kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo k'a bɔ dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la laban tungana dabaliba an b'u fo bi ta ye ko an t'a bila yan Jɔn Sedu an bɛ bi ta bila yan bɛɛ k'i hakili to a la établissement Maju